di sini ya. Apa dia udah masuk? Oke. Dua orang udah di depan penonton. Kita di belakang. Yeah, they're staying here. Yeah. Amen. Et cum spiritu tuo. Please be seated. We now welcome Bishop Antonius, the president of the Indonesian Bishop Conference, who will deliver the opening speech. Dear Holy Father, we love and admire you so much. We would like to express our gratitude to God and to your holiness for showing us your paternal love and kindness by visiting us.
The long journey have been tiring, but we are joyful that you are here with us. You are always joyful, keep smiling to us, giving us blessing. Your presence brings hope not only for the Indonesian Catholic community, which consists of 37 dioceses and 1 military ordinary, but also for the diverse Indonesian nation. And thank you, Holy Father. This year, you erect one of new diocese of Labuan Bajo, which will be erected in next November. May your presence among us strengthen our faith to live according to God's command and the church teaching in order to build the true fraternity, which is manifested through an attitude of compassion, especially towards those on the peripheries of society. It is our hope that following the theme of your apostolic visit, faith, fraternity, and compassion, we will increasingly seek an encounter with God that manifests the joy of the gospel, creates a culture of encounter in which we see others as a brother and sister, and restores the integrity of creation by listening to the cry of the poor and of the earth, our common home. We are also grateful for your charity as a shepherd, who at times walk behind us to encourage us, at other times walk alongside to inspire us, and when necessary, walks in front of us to be an example of how we should journey toward holiness. Together with my brother bishop, who are celebrating 100 years of the Indonesian Catholic Bishop Conference, and 10 Asian and Australian bishops here, as well as the clergy, consecrated men and women, catechists, and other lay faithful, we asked for your prayers and blessing so that we can walk together to build up the synodal church in Indonesia and the nation with faith, fraternity, and compassion. We will also always continue to pray for you, Most Holy Father. Thank you. Holy Father, the journey of the Catholic faith in Indonesia is a story of synodality, strengthened by the Holy Spirit to walk among together the people of God with our neighbor. Father Maxi Unbria, the chair of Indonesian Diocesan Priest Community, and Sister Rina MC, will share with us their story, how they live out their calling and share the joy of the gospel in their mission in Indonesia. We welcome Father Maxi and Sister Rina MC. His Holiness Pope Francis, we, Unio Indonesia, Indonesian Federation of Diocesan Priests, today we are more than 2,600 priests who'd like to welcome His Holiness Pope Francis to Indonesia. We thank God that the visit of the Pope to Indonesia is a clear sign of the presence of divine joy to the Indonesian people and a blessing for us diocesan priests together with the priests of congregation and consecrated life who are walking hand in hand together serving the people of the particular church in Indonesia.
Indonesia, as a pluralistic country in which diaspora churches live, has received attention and protection from both the Pope and the government. Unio Indonesia is ready to work together with Pope Francis, Nuncio, the Cardinal, the Bishop, the priest, brother and sister of all congregation and the people of God in bringing joy and peace to the people of Indonesia and the world with the one spirit, unity in diversity, to glorify God and serve the people. Thank you, His Holiness Pope Francis. Carissimo Papa Francesco, a nome di tutti i religiosi in Indonesia, esprimo profonda gratitudine per la sua visita, che ispira e rafforza la nostra consacrazione verso Dio. Nonostante l'immensità dell'Indonesia, ci sentiamo uniti nel nostro lavoro, sostenuti dalla Chiesa e dalla Conferenza Episcopale Indonesiana. Sentiamo di essere invitati a camminare insieme nel nostro pellegrinaggio ed è nostra responsabilità rispondere a questo invito, non solo a livello comunitario o congregazionale, ma anche con Sua Santità e tutta la Chiesa. Tuttavia affrontiamo sfide nell'accedere e comprendere i documenti provenienti da Roma a causa delle barriere geografiche e linguistiche e anche per tutti i requisiti da soddisfare, i permessi e i contributi che devono essere presentati al Vaticano nel processo di traduzione. Molti documenti ancora non sono disponibili nella lingua indonesiana. Speriamo che Sua Santità possa aiutarci in questa faccenda affinché possiamo unirci ed essere in armonia con la Chiesa universale e camminare insieme in sinodalità. Y por último, permita que le hable en español para hacerle llegar los saludos cariñosos, especialmente de parte de mis hermanas misioneras clarisas del Santísimo Sacramento, diciendo que lo queremos muchísimo y agradecemos por su ser, que para nosotras es Papa queridísimo y pastor. Cuente con nuestras oraciones y sacrificios de cada día. Le pedimos su bendición apostólica sobre todos nosotros para que, respondiendo al llamado de Dios, podamos llevar alegría y ser testigos vivos del amor de Cristo. Tantas gracias, Santo Padre. ¿Dónde aprendiste castellano y español? En Roma. ¿En Roma? Sí. Tantas gracias. Para ti, Tantas gracias. adelante, no pierdas la ilusión. ¿Cuántas orillas tienes? 7. Bueno, la gracia de Dios. Gracias, gracias.
Holy Father, the role of laity and lay leadership in the Catholic Church is always prominent from time to time, including in their involvement as the teacher of faith. The following two testimonies will be delivered by two catechists, Mr. Nicholas Wijaya and Mrs. Agnes Natalia, who have devoted themselves to teaching religious education in their dioceses and schools. We now welcome Mr. Nicholas and Mrs. Agnes. Holy Father, thank you for coming to Indonesia. Thank you for your coming in Indonesia, and it's really encouraging us, catechists who work in this land of diversity. Thanks be to God, because the Holy Father always uses the term bridge as an analogy for the church presence in society. Specifically in the encyclical Fratelli Tutti, the Holy Father says, like Our Lady, we must be a church that serves, goes out from the sacristy, and builds bridges of dialogue. As catechists, we constantly remind our students of the message of the encyclical. Pray for us, Holy Father, that as catechists we can be the bridge that unites many people to build other bridges, so that through the various bridges of dialogue, we can always present the face of Christ with compassion. My name is Nicholas. 31 years. Your Holiness, allow me to share my feelings. Pope Francis is a man of great concern for the preservation of nature and for the small, the poor, the weak, the marginalized, and the disabled. His concern for nature and the poor can be seen in the statement he made during the weekly audience in St. Peter's Square on Wednesday, June 5, 2013, to mark the UN World Environment Day. He said, wasting food is like stealing food from the table of the poor and hungry. These words are similar to his first apostolic encyclical Laudato Si on May 24, 2015, concerning about Mother Earth as a common home. He also showed great concern for the disabled by saying that everyone is beautiful in the eyes of God. He made the statement when he was welcoming children with autism spectrum disorders from the Sonnenschein Ambulatorium in St. Pölten, Austria, who came to the Vatican on Monday, September 21st, 2020. He truly represented Saint Francis of Assisi, whom he took as his papal patron name in action. Thank you, Father. Thank you. Compliments. Dire che io assomiglio a San Francisco di Assisi. È coraggiosa questa, ma forse assomiglio al lupo meglio, no? Grazie. E con te davanti io vorrei dirvi una cosa, mettiti da qui. La Chiesa, dobbiamo pensare questo, la Chiesa la portano avanti i catechisti. I catechisti sono coloro che vanno avanti, E poi vengono le suorine, subito,
dopo i catechista. Poi vengono i preti o il vescovo, ma i catechisti sono al fronte, sono la forza della Chiesa. Una volta, in uno di quei viaggi in Africa, un presidente della Repubblica mi ha detto che vuole scappare. Mi ha detto che era stato battezzato del suo papà catechista. La fede si trasmette a casa, la fede si trasmette in dialetto e le catechiste, insieme alle mamme e le nonne, portano avanti questa fede. Ringrazio tanto tutti i catechisti, sono bravi, sono molto bravi. Grazie. We now welcome the Holy Father to deliver his speech and words of encouragement to us. Il suo discorso. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci sono cardinali, ci sono vescovi, ci sono preti, ci sono suori, ci sono le laiche, i laici, ci sono i bambini, ma tutti siamo fratelli. Non è più importante il Papa, il cardinale, i vescovi, tutti fratelli. Ognuno ha il suo compito per far crescere il popolo di Dio. Capito? Saluto i cardinali, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, le consacrate, i consacrati, i seminaristi e i catechisti presenti. Quanti seminaristi ci sono? Alzate la mano. Seminaristi. Berapa orang seminaris di sini? Calon imam seminaris. Sono nascosti, hanno vergogna. Sono dietro, sul palco, sul coro. Ringrazio il Presidente della Conferenza per le sue parole e anche i fratelli e le sorelle che hanno condiviso con noi le loro testimonianze. Come è stato ricordato, il motto scelto per questa visita apostolica è fede, fraternità, compassione. Penso che siano tre virtù che esprimono bene sia il vostro cammino di Chiesa, sia la vostra indole di popolo, etnicamente e culturalmente molto varia, ma al tempo stesso caratterizzata da una connaturale tensione all'unità e alla convivenza pacifica, come testimoniano i principi tradizionali della Pancasila. Vorrei riflettere insieme con voi su queste tre parole. Saudara-saudari sekalian, selamat sore. Di sini saya melihat ada kardinal, uskup-uskup, pastor-pastor, romo-romo, suster-suster, awam, yang besar dan yang kecil. Semuanya hadir di sini. Tidak merupakan sebuah perbedaan di antara kita. Semua kita adalah saudara dan saya diberikan tanggung jawab untuk menumbuh dan mengembangkan Gereja Katolik. Saya ingin menyapa semua yang hadir di sini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk sambutannya.
Demikian juga kepada saudara dan saudari kita yang telah membagikan kesaksiannya dengan kita. Seperti yang Anda sekalian ketahui, moto yang dipilih untuk kunjungan apostolik ini adalah iman, persaudaraan, dan bela rasa. Saya pikir ketiga keutamaan ini mengungkapkan dengan baik perjalanan Anda sebagai sebuah gereja dan karakter Anda sebagai sebuah bangsa yang secara etnik dan budaya berbeda. Pada saat yang sama, Anda sekalian dicirikan oleh sebuah pergumulan yang dalam untuk mewujudkan persatuan dan kehidupan bersama yang bersatu dan damai, seperti yang dicerminkan oleh prinsip-prinsip tradisional Pancasila. Sekarang saya ingin bersama Anda merefleksikan tentang tiga kata tersebut. La prima parola è fede. L'Indonesia è un grande paese con enormi ricchezze naturali a livello di flora, di fauna, di risorse energetiche e di materie prime e così via. Una ricchezza così grande potrebbe facilmente trasformarsi, letta con superficialità, in motivo di orgoglio e di presunzione, ma se considerata con mente e cuore aperti può essere invece richiamo a Dio, alla sua presenza nel cosmo e nella sua vita, nella nostra vita, come ci insegna la Sacra Scrittura. Avevo dimenticato questo. È il Signore, infatti, che dona tutto questo. Non c'è un centimetro del meraviglioso territorio indonesano, né un istante della vita di ognuno dei suoi milioni di abitanti che non sia dono del Signore, segno del suo amore gratuito e preveniente di Padre. E guardare tutto questo con umili occhi di figli ci aiuta a credere, a riconoscerci piccoli e amati e a coltivare sentimenti di gratitudine e di responsabilità. Ce n'ha parlato Agnes a proposito del nostro rapporto con il creato e con i fratelli. È stata brava. Specialmente i più bisognosi, da vivere con uno stile personale e comunitario improntato al rispetto, alla civiltà e all'umanità con sobrietà e carità francescana. Yang pertama, iman. Indonesia adalah sebuah negara besar dengan banyak kekayaan alam, terutama marga dan satwa, sumber daya energi, bahan baku, dan seterusnya. Kalau dilihat secara sepintas, kekayaan yang begitu besar ini dapat menjadi alasan untuk menjadi sombong atau angkuh. Tetapi kalau dilihat dengan pikiran dan hati yang terbuka, kekayaan ini sebaliknya dapat menjadi pengingat akan Allah, akan kehadirannya di alam semesta dan dalam hidup kita, seperti yang diajarkan kitab suci pada kita. Sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan semua ini kepada kita. Tidak ada sejengkal pun dari wilayah Indonesia yang menakjubkan ini, dan tidak ada satu momen pun dalam kehidupan jutaan penduduknya yang bukan merupakan anugerah dari Allah. Sebuah tanda akan kasih-Nya yang cuma-cuma dan abadi sebagai Bapa. Melihat semua yang telah diberikan pada kita dengan mata anak-anak yang ugahari, membantu kita untuk percaya, untuk mengenal diri kita sendiri sebagai insan kecil dan dikasihi, dan untuk memelihara rasa syukur dan tanggung jawab. Tadi Agnes berbicara tentang ini ketika ia mengundang kita untuk menjalin relasi kita dengan alam ciptaan dan dengan saudara dan saudari kita, khususnya dengan mereka yang paling membutuhkan, melalui gaya hidup pribadi dan komunal yang ditandai oleh sikap menghormati, keadaban dan rasa peri kemanusiaan,
bersamaan dengan ketentraman dan kasih Fransiskan. Dopo la fede, la seconda parola del motto è fraternità. Una pretesa del Novecento ha usato un'espressione molto bella, una poetessa molto bella per descrivere questo atteggiamento. Ha scritto che essere fratelli vuol dire amarsi riconoscendosi diversi come due gocce d'acqua. È bello, Ed è proprio così. Non ci sono due gocce di acqua uguali una all'altra, né ci sono due fratelli nemmeno gemelli completamente identici. Vivere la fraternità allora vuol dire accogliersi a vicenda riconoscendosi uguali nella diversità. Dai, continua. Traduce adesso. Setelah iman, kata kedua dari moto kunjungan ini adalah persaudaraan. Seorang penyair abad 20 menggunakan sebuah ungkapan yang sangat indah untuk menggambarkan sikap ini. Seorang penyair, dia menulis bahwa menjadi saudara dan saudari artinya mencintai satu sama lain dengan mengakui bahwa masing-masing pribadi sama berbedanya seperti dua tetes air. Nulla due volte accade, itu dalam buku tersebut. Anche questo è un valore caro alla tradizione della Chiesa indonesiana, che si manifesta nell'apertura con cui essa si relaziona alle varie realtà che la compongono e la circondano, a livello culturale, etnico, sociale e religioso, valorizzando l'apporto di tutti e donando generosamente il suo in ogni contesto. Questo, fratelli e sorelle, è importante, perché annunciare il Vangelo non vuol dire imporre o contrapporre la propria fede a quella degli altri. Non vuol dire fare proselitismo, no. Vuol dire donare e condividere la gioia dell'incontro con Cristo e sempre con grande rispetto e affetto fraterno per chiunque. E in questo vi invito a mantenervi sempre così, aperti e amici di tutti. E quell'espressione mi piace tanto, no? Mano nella mano, mano nella mano. Andare così. Come ha detto Don Maxi, profeti di comunione in un mondo dove sembra invece sia crescendo sempre più la tendenza a dividersi, imporsi e provocarsi a vicenda. Stai attento. E su questo voglio dirvi una cosa. Voi sapete chi è la persona più importante del mondo che fa le più grandi divisioni? Voi lo sapete chi è? Il grande divisore sempre, che divide. Gesù accomuna e questo divide. È il diavolo. State attenti. Traduci. Ungkapan yang di atas tadi, ungkapan tentang dua tetes air tadi, melukiskan persaudaraan secara sempurna. Tidak ada dua tetes air yang sama. Tidak juga dua saudara atau saudari, bahkan saudara kembar pun sama sekali tidak identik. Menghidupi persaudaraan karenanya berarti menyambut satu sama lain, mengakui satu sama lain sebagai sederajat di dalam perbedaan. Nilai ini pun akrab dengan gereja Indonesia dan diperlihatkan melalui keterbukaan yang dengannya kalian semua menunjukkan beragam kenyataan dari dalam dan luar yang dijumpai pada tingkatan budaya, etnik, sosial, dan agama. Secara khusus, gereja setempat menghargai sumbangsi dari semua orang dan dengan murah hati menawarkan bantuan dalam setiap situasi. Ini penting, karena mewartakan Injil bukan berarti memaksakan iman kita untuk mempertentangkannya atau mempertentangkannya dengan orang lain, iman orang lain. Dilarang untuk melakukan proselitisme.
selalu dengan sikap penghargaan yang besar dan kasih sayang persaudaraan untuk semua orang. Ya, saya terkesan dengan satu sikap, yaitu saling bergandengan tangan, seperti yang tadi diungkapkan oleh Romo Maksi. Nabi-nabi persatuan di dalam dunia ketika tendensi untuk memecah belah, memaksa dan memprovokasi satu sama lain kelihatannya terus-menerus meningkat. Dan satu hal yang beliau tambahkan secara spontan, kamu tahu apa yang mempunyai kepentingan atau apa yang memecah belahkan, apa yang meruntuhkan. Semua itu tentu saja adalah kerja setan. Jadi berhati-hati. Cosa ti ha fatto ridere? È importante cercare di arrivare a tutti, come ci ha ricordato Sorrina, con l'auspicio di poter tradurre in Bahasa Indonesia, oltre ai testi della parola di Dio, anche gli insegnamenti della Chiesa, per renderli accessibili a più persone possibile. E lo ha evidenziato anche Nicolas, descrivendo la missione del catechista con l'immagine di un ponte che unisce. Questo mi ha colpito e mi ha fatto pensare allo spettacolo meraviglioso nel grande arcipelago indonesiano di migliaia di ponti del cuore, che uniscono tutte le isole e ancora di più a milioni di tali ponti che uniscono tutte le persone che vi abitano. Ecco un'altra bella immagine della fraternità, un ricamo immenso di fili di amore che attraversano il mare e superano le barriere e abbracciano ogni diversità, facendo di tutte un cuore e un'anima sola. Il linguaggio del cuore, non dimenticatevi. Kita tadi sudah diingatkan oleh Suster Rina, penting untuk mencoba menjangkau setiap orang. Mengenai hal ini diharapkan bahwa tidak hanya teks-teks sabda Allah, tapi juga ajaran-ajaran gereja diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar dapat dijangkau oleh sebanyak mungkin orang. Nicholas juga menunjukkan perlunya menjangkau setiap orang, seraya melukiskan misi seorang katekis dengan perumpamaan jembatan yang menyatukan. Hal ini menyentuh saya dan membuat saya berpikir tentang visi indah di dalam negara kepulauan Indonesia yang luas, yang terdiri dari ribuan jembatan hati yang menyatukan semua pulau, dan bahkan jutaan lagi jembatan yang menyatukan semua orang yang hidup di sana. Perumpamaan indah lainnya tentang persaudaraan adalah sebuah permadani besar dari benang cinta yang melintasi lautan, mengatasi rintangan-rintangan, dan merangkul semua perbedaan, membuat semua orang menjadi sehati dan sejiwa. Beliau tekankan jembatan kasih. E veniamo alla terza parola, compassione, che è molto legata alla fraternità. Compassione vuol dire patire con l'altro, condividere i sentimenti. È bella parola. Come sappiamo, infatti, la compassione non consiste nel dispensare elemosine ai fratelli e sorelle bisognosi, guardandoli dall'alto in basso, guardandoli dalle proprie sicurezze e dei propri privilegi, ma al contrario, compassione significa farci vicini gli uni agli altri, spogliandoci di tutto ciò che può impedirci di chinarci per entrare davvero in contatto con chi sta a terra e così sollevarlo dan ridarle speranza. Sekarang kita sampai pada kata ketiga, bela rasa,
yang sangat terkait erat dengan persaudaraan. Kita tahu bahwa bela rasa tidak dibatasi saja pada memberi sedekah kepada saudara dan saudari yang membutuhkan, sambil memandang rendah mereka dari menara rasa aman dan keberhasilan kita. Sebaliknya, bela rasa berarti mendekatkan kita satu dengan yang lain, menghapuskan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk turun menyentuh mereka yang ada di bawah, mengangkat mereka dan memberikan mereka harapan. Bandingkan Fratelli Tutti 70. Terlebih, bela rasa berarti merangkul mimpi dan hasrat mereka akan kebebasan dan keadilan, memelihara mereka, mendukung mereka sambil melibatkan orang lain, memperluas jaring dan batas-batasan untuk menciptakan kekuatan kasih yang luas dan besar. E questo è importante, toccare la povertà. Quando io confesso, domando sempre alle persone adulte: tu dai elemosina? Mi dicono di sì, generalmente, perché è gente buona. Ma la seconda domanda: tu quando dai l'elemosina, tu tocchi la mano del mendicante? Tu li guardi agli occhi? O tu le butta la moneta da lontano per non toccarlo? Questa è una cosa che dobbiamo imparare tutti. La compassione significa soffrire, patire, accompagnare nei sentimenti a quello che sta soffrendo, abbracciarlo, accompagnarlo. E non solo, vuol dire anche abbracciarne i sogni e desideri di riscatto e di giustizia, prendersene cura, farsene promotori e cooperatori, coinvolgendo anche altri, allargando la rete e il confine in un grande dinamismo espansivo di carità. E questo non vuol dire essere comunista, questo vuol dire carità, vuol dire amore. Adalah penting untuk menyentuh orang-orang kecil atau kaum miskin. Ketika saya mendengarkan pengakuan, saya biasanya bertanya kepada orang, apakah dia atau orang itu pernah memberikan sedekah kepada orang miskin? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaannya, apakah dia juga menyentuh tangan orang yang meminta? Beliau ingin mengatakan bahwa kita tidak hanya memberi, tetapi juga bersentuhan langsung dengan yang meminta, kaum miskin, memandang ke dalam mata mereka. Itulah yang dikatakan tadi sebagai mengembangkan jaringan kasih. C'è chi ha paura della compassione. Ci sono persone che hanno paura della compassione perché la considera una debolezza, soffrire con altri una debolezza. Ed esalta invece, come se fosse una virtù, la scaltrezza di chi fa propri interessi mantenendosi a distanza da tutti, non lasciandosi toccare da niente e da nessuno, pensando così di essere più lucido e libero nel raggiungere i propri scopi. Purtroppo io ricordo una persona molto ricca, ricchissima, a Buenos Aires, ma che aveva il vizio di prendere più soldi. È morto, ha lasciato un'eredità enorme. E voi sapete quali erano le scherzi che facevano la gente? Poveretto, non hanno potuto chiudere la bara, voleva prendersene tutto e non ha preso niente. Ada juga orang-orang yang takut dengan bela rasa karena mereka menganggapnya sebuah kelemahan.
Sebaliknya, mereka menjunjung tinggi seakan-akan sebuah keutamaan kelicikan mereka yang melayani kepentingan diri mereka sendiri dengan menjaga jarak dari semua orang dan tidak membiarkan diri mereka disentuh oleh apapun dan oleh siapapun. Jadi mereka berpikir bahwa mereka lebih cerdas dan bebas dalam mencapai tujuan-tujuan mereka. Ini adalah cara yang salah dalam melihat realitas. Beliau memberikan sebuah contoh. Di Argentina, di Buenos Aires, beliau mengenal seorang yang kaya, yang selalu ingin menerima dari orang, mengeruk kekayaan melalui orang lain. Lalu orang-orang sekitarnya membuat sebuah lelucon mengatakan, anak yang malang, orang yang malang, karena dia begitu ingin mendapat dari yang lain, tetapi kemudian tidak bisa menutup peti jenazahnya sendiri. Fa ridere così. Ma non dimenticate una cosa, il diavolo entra dalle tasche, sempre. Setan selalu ada di dalam saku kita. È vero? Apakah Anda percaya? E questo di avere delle ricchezze come sicurezza è un modo falso di guardare la realtà. Ciò che manda avanti il mondo non sono i calcoli di interesse che finiscono in genere con distruggere il creato e dividere le comunità, ma la carità che si dona, questo porta avanti, la carità che si dona. E la compassione non offusca la visione reale della vita, anzi ci fa vedere meglio le cose nella luce dell'amore, cioè ci fa vedere meglio le cose con gli occhi del cuore. Yang membuat dunia bergerak maju bukanlah perhitungan kepentingan pribadi yang umumnya berujung pada kerusakan ciptaan dan pemecah belahan komunitas, tetapi mempersembahkan kasih kepada sesama. Bela rasa tidak menggelapkan visi kehidupan yang sejati. Sebaliknya, bela rasa membuat kita mampu melihat pelbagai hal lebih baik dalam terang kasih. Secara spontan beliau mengatakan, kita melihat realitas dengan baik hanya dengan mata hati. E vorrei ripeterlo, per favore state attenti, non dimenticate, il diavolo entra dalle tasche. Ya. Oleh karena itu, tolong jangan lupa, setan selalu ada di dalam saku. In proposito, il portale di questa cattedrale nella sua architettura mi sembra riassuma molto bene quanto abbiamo detto in chiave mariana. Esso infatti è sorretto al centro dell'arco e a sesto acuto da una colonna sulla quale è posta una statua della Vergine Maria. Ci mostra così la Madre di Dio prima di tutto come modello di fede, mentre simbolicamente sostiene col suo piccolo sì tutto l'edificio della Chiesa. Il suo corpo fragile, appoggiato alla colonna, alla roccia che è Cristo, sembra infatti portare con lui su di sé il peso di tutta la costruzione, come a dire che essa opera il lavoro dell'ingegno dell'uomo non può sostenersi da sola. Maria appare poi come immagine di fraternità, nel gesto di accogliere in mezzo al portale principale tutti coloro che vogliono entrare, è la madre che accoglie. E infine è anche icona di compassione. Nel suo vigilare e proteggere il popolo di Dio che con le gioie, i dolori, le fatiche e le speranze si raduna nella casa del Padre. È la madre della compassione. Berkaitan dengan ini, kita melihat arsitektur pintu masuk utama katedral ini dengan titik berat pada corak Marianya,
merangkum dengan baik apa yang telah kita katakan tadi. Di pusat lengkungan yang menunjuk ke atas, terdapat pilar yang di atasnya ada patung perawan Maria. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Bunda Allah di atas segala-galanya adalah teladan iman. Tetapi dia juga secara simbolis menopang seluruh bangunan gereja melalui ya-nya yang sahaja terhadap rencana Allah. Tubuhnya yang rapuh, yang diletakkan di atas pilar, di atas batu wadas yang adalah Kristus sendiri, seolah memikul beban seluruh bangunan bersamanya, seolah-olah mau mengatakan pada akhirnya bahwa karya manusia dan kecerdasan manusia tidak dapat mendukung dirinya sendiri. Oleh karena itu, Maria dalam hal ini tampil sebagai citra persaudaraan, sebagai sikap yang menyambut di tengah pintu masuk utama kepada mereka semua yang ingin masuk. Akhirnya Bunda Maria juga merupakan sebuah ikon bela rasa yang mengawasi dan melindungi umat Allah yang dalam suka dan duka mereka bekerja dan berharap yang berkumpul di rumah Bapa. Cari fratelli e sorelle, mi piace concludere questa conversazione riprendendo ciò che San Giovanni Paolo II, in visita qui alcuni decenni or sono, ha detto proprio rivolgendosi ai vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi e religiose. Citava il versetto del Salmo: «Letentur insule multe», gioiscono le isole tutte, e invitava i suoi ascoltatori a realizzarlo, rendendo testimonianza alla gioia della resurrezione e dando la vita così che anche le isole più lontane possano gioire udendo il Vangelo di cui voi siete veri predicatori e insegnanti e testimoni. Anch'io vi rinnovo questa esortazione e vi incoraggio a continuare la vostra missione forti nella fede, aperti a tutti nella fraternità e vicini a ciascuno nella compassione. Forti, aperti e vicini, con la fortezza della fede, l'apertura per accogliere tutti. A me, stai attento, a me colpisce tanto quella storia del Vangelo quando gli invitati a nozze non hanno voluto venire e non sono venuti. E cosa fa il Signore? Si amareggia? No, ha capito qualcosa quell'uomo e manda i suoi: andate all'incrocio delle strade e portate tutti dentro con questa cosa tanto bella che andare avanti con la fratellanza, con la compassione, con l'unità, tutti. E penso io a tante isole, no? Tante isole che il Signore dice alla gente buona, a voi, tutti, ma quello è tutti. Anzi il Signore dice una cosa: buoni e cattivi, tutti. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menutup refleksi ini dengan mengulangi apa yang Santo Yohanes Paulus II katakan ketika memberikan sambutan kepada para uskup, klerus, dan biarawan-biarawati selama kunjungannya di sini beberapa puluh tahun yang lalu. Mengutip ayat berikut ini dari kitab Mazmur 97 ayat 1, Letentur insule multe, yang berarti biarlah banyak pulau bersuka cita. Beliau mengundang para pendengarnya untuk melaksanakannya dengan menjadi saksi sukacita kebangkitan dan melalui pemberian diri demikian sehingga bahkan pulau-pulau yang paling jauh pun dapat bersuka cita karena mendengar Injil yang mana
Anda semua adalah para pewarta, para guru, dan saksi-saksi yang otentik. Saya juga ingin membaharui ajakan ini dan saya mendorong Anda untuk meneruskan misi Anda dengan menjadi kuat dalam iman, terbuka kepada semua dalam persaudaraan, dan dekat dengan satu dengan yang lain dalam bela rasa. Saya memberkati Anda dan berterima kasih kepada Anda semua atas semua hal baik yang Anda lakukan pada hari ini. Beliau menekankan kembali pentingnya ketiga nilai yang dibawa sebagai moto dan menekankan kembali sikap inklusivitas semua nilai-nilai yang beliau tekankan lagi, persaudaraan, bela rasa, ya semua, karena di sini banyak pulau. Anche io vi rinnovo questa esortazione e vi incoraggio a continuare la vostra missione, forti nella fede, aperti a tutti nella fraternità e vicini a ciascuno nella compassione. Fede, fraternità e compassione. 3 parole che vi lascio e voi pensate dopo. Fede, fraternità e compassione. Vi benedico, vi ringrazio per il tanto bene che fate ogni giorno in tutte queste isole belle. Prego per voi, prego, ma per favore vi chiedo di pregare per me, ma state attenti a una cosa, pregate a favore e non contro. Jadi sebenarnya sudah diterjemahkan tadi, beliau membaharui ajakannya dengan menekankan 3 hal sebagai moto kunjungan beliau pada hari ini. Secara khusus beliau tekankan kuat dalam iman, terbuka kepada semua dalam persaudaraan, dan dekat dengan satu sama lain dalam sikap atau bela rasa. Jadi beliau tekankan lagi, iman, persaudaraan, dan bela rasa. Ketiga hal ini ingin saya tinggalkan untuk Anda kalian semua. Terima kasih untuk segala sesuatu, semua kerja yang Anda lakukan, dan jangan lupa berdoa untuk saya. Tetapi berdoa dengan senang hati. Ya. Let us all kneel and pray of Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, ognuno nella propria lingua. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Congregations are allowed to sit. As the last session of our meeting, there will be 2 photo sessions of the Holy Fathers with the bishops attending this event. In the first session, we would like to invite the President Bishops of the Indonesian Bishop Conference,
and the Emeritus Bishop of Indonesia, and some other bishops who have been assigned for the photo session. Thank you for the bishops. The second session, we would like to invite all the bishops coming from Asia and Australia, and the rest of the bishops to come forward and take a photo with the Holy Father. The Holy Father will leave the church, the cathedral, and heading to Graha Pemuda. We express our sincere gratitude for his visit, prayers, and encouraging words given to us. Let us now stand and give love.
Bapak Ibu, semuanya tetap di tempat masing-masing ya, kecuali delegasi Vatikan. Please remain in the cathedral until further notice. Bapak Uskup, silakan duduk.